Okay, so now Jadi this is the most important part. Inilah yang Okay. lebih utama. Firman Tuhan. Firman Tuhan. The Word of God is the most Firman Tuhan important part. adalah hal yang lebih We believe utama. this Kita because percaya itu. it's the Word of Karena God firman-Nya that has Allah changed our yang lives. mengubah hidup kita. And so we're going to pray. Dan kita akan berdoa. Would you pray with me? Kita berdoa dengan saya. Ask God Dan kita meminta Tuhan to use His Word menggunakan firman-Nya. like a light, boom, Seperti cahaya, boom. like a lamp Seperti to sinar illuminate our untuk hearts. menyinari hati kita. Does anybody want that? Orang If you di don't, sini you mau should not have kan? come here tonight. Kalau enggak kita enggak perlu datang. Jesus hari is ini. the light Karena of the adalah world. Yesus adalah terang dunia. So we come Kita to the light. datang ke dalam terangnya itu. That's why we're here, right? Makanya itu kita ada di Don't sini. be afraid of the Jangan light. takut dengan terangnya dia. The light is good. Karena terangnya sangat Remember in baik. the beginning, Pada God made the intinya, light, right? Tuhan membuat cahaya. What did He say right after He made the light? Apa yang dia katakan pada saat terang What did He say? apa yang dia katakan? It is good. Dan itu adalah baik. So I want to tell you tonight, Jadi pada malam hari there ini is a light ada that is cahaya, much ada better terang yang lebih than the baik light, dari the cahaya matahari itu. of the Dari sun. matahari ada yang lebih hebat lagi. There is a light that is better and brighter, more powerful and more glorious than the light of the sun. Ada yang lebih luar biasa daripada cahaya matahari. Many people know that with their ear, Mereka hanya bisa mendengar dengan telinga aja. but not with their Tapi heart. bukan dengan hatinya. It's not enough to have a concept only. Tidak cukup hanya ada konsep aja. If you're dying in a desert, Kalau kita mati di dalam padang gurun, thirsty, kita kehausan, dying of thirst, mati karena kehausan. and there's water right in front of you, Ada air padahal di depan. and you have the concept, Kamu pun tahu konsepnya. I believe this water will save my life. Saya percaya air ini akan menyelamatkan I saya. believe in the water. Saya percaya dengan I air believe ini. in the water. Saya percaya dengan air ini. But you don't drink it, Tapi kamu nggak minumnya. you will die. Kamu pasti akan mati. It's not enough to believe in the water. Tidak cukup untuk percaya ada air You sana. must drink Kamu harus meminumnya the water. untuk airnya. It's not enough to believe there's a light in this world. Kita tidak cukup untuk ada It's, cahaya di sana. it's not enough to believe there's a savior in this Di world. sana kita percaya ada juru selamat. We must come Kita to the harus savior. datang ke juru selamat itu. We must meet Kita harus the savior. bertemu dengan juru selamat itu. We must see Kita- the Kita savior. harus melihat juru selamat. We must hear the Kita savior. harus mendengar juru selamat itu. The Bible says, taste and see, Yeah. for the Lord is good. Karena Alkitab tertulis, rasakanlah karena Tuhan adalah baik. And I want to invite you tonight, Saya ingin mengundang Anda kalian sini. even if you've been a Christian your whole Mungkin life, kalian sudah jadi Kristen sangat lama. but there's many people Tapi banyak orang like Mark and Evie. Seperti Mark dan They Evie. grew up in Dia dari church, kecil sudah menjadi orang Kristen. but they never truly drank the water. Tapi tidak pernah minum air itu. They believed in the water Dia percaya ada air di sana. until Mark became a communist. No, just kidding. They believed in the water, Mereka percaya air itu ada. but they never drank it. Tapi mereka nggak pernah Listen, meminumnya. they served in their church. Mereka pelayanan di gerejanya padahal. Mark played guitar in their Mark church, main gitar di gerejanya. and Evie sang in their church, Evie menyanyi di sana. but they did not know the one they were singing about. Tapi mereka nggak tahu siapa dia nyanyi untuk siapa. The purpose of Christianity is not so we have a new religion. Intinya untuk Kristen bukan agama aja. The purpose of Christianity is that we may know God Intinya adalah Kristen adalah supaya kita tahu akan Allah. experientially, Untuk secara pengalaman di hidup in kita. our heart, Di dalam hati kita. in our Di mind, dalam benak kita. in our Di soul, dalam jiwa kita. in our life, Di dalam kehidupan in kita. our Di family. dalam keluarga kita. Oh, God knows our families need Jesus. Kita tahu keluarga kita perlu Our Yesus. families need Keluarga Jesus. kita perlu Yesus. The family I was a part of was almost a broken family, you could say. Keluarga yang saya punya hancur sebenarnya. 8 children. 8 anak. We each hated each other, Semuanya membenci satu sama lainnya. fighting with each other. Selalu berantem. My older brother Keluarga saya yang lebih tinggi fighting with my dad. berantem dengan bapak literally saya. fighting with my Benar-benar dad. berantem It was dengan hell. Bapak It's saya. not funny, it was hell. Bukan hal yang itu sangat neraka padahal. Me Saya arrested ditangkap when I'm di 15 years penjara old for pada saat stealing. 15.
untuk He's menyolong, using drugs. menggunakan narkoba. I believe there's a God. Saya percaya dengan Tuhan. I went to padahal church when I was a child. saya pergi ke gereja pada saya I kecil. believe in God. Saya percaya dengan Allah. I did not know him. Tapi saya nggak Did mengenal dia. not know him. I Tidak tell pernah you, mengenal dia. when Jesus came into my Pada life Yesus masuk ke dalam hati saya. and Jesus began to slowly work in my family, Dan Yesus baru datang dan You know- bekerja you know di how it keluarga happened? saya. Apa yang terjadi sebenarnya? I changed. Saya berubah. My anger went away. Rasa marah saya hilang. My rebellion went away. Pemberontakan saya hilang. I started to obey my parents. Saya mau taat ke orang tua saya. I started to be good to my brothers and Saya baru sisters. baik ke saudara-saudara saya. Nobody forced me. Tidak ada yang menyuruh saya. I wanted to. Tapi saya I stopped mau. stealing. Saya berhenti menyolong. I stopped looking at porno. Saya tidak melakukan lihat porno lagi. Some people will do that their whole life. Semua orang lihat banyak They think it's hidupnya. normal. Dia pikir itu hal yang normal. No, you'll go to hell. Kamu akan masuk neraka. You'll go to hell. Kamu akan masuk neraka. If you steal, Kalau kamu nyuri, you lie, kamu berbohong, you lust, kamu mencabul, you live in these sins. kamu hidup dalam dosa. The Bible's very clear. Alkitab sangat jelas. You will not inherit the kingdom of Kamu God. tidak akan mendapatkan kekekalan If you kerajaan. live in anger, Kalau kamu hidup dalam Wrath, kemarahan, kemurkah, bitterness, dalam rasa kepahitan, unforgiveness, tidak bisa memaafkan, hatred, membenci. the Bible's very clear. Alkitab sangat jelas. God has a place for you. Tuhan memiliki tempat untukmu. Make no mistake about it. Jangan salah. God has a place for you. Allah punya tempat untuk kamu. Where, you say? Di mana? In Saya heaven? bilang, di surga? No, Bukan. the lake of fire. Tapi di api yang membara. I repented Saya bertobat sincerely, secara utuh. and God changed me. Dan Tuhan mengubah My saya. parents saw it, Dan orang tua saya melihatnya. my siblings, my brothers and sisters saw it, Saudara-saudaranya saya melihat and saya. it started to work Dan in my mereka family. bekerja di dalam keluarga You know what saya. leaven is? Tahu apa ragi itu? You put it in the bread dough, Kamu kita taruh ragi itu di dalam and it roti. causes it to Dan rise. itu akan berkembang. It spreads throughout the Dan whole akan thing. semuanya berkembang. That's what happened in my family. Itu apa yang terjadi di keluarga saya. My oldest sister, she already moved Saudara away. saya sudah keluar yang perempuan. But after God was working in my Pada family, saat Tuhan datang bekerja di dalam hidup she came saya. home to visit one Dia time. datang ke keluarga kita lagi. She came into Dia we were in the lihat kitchen standing there kita di talking. dapur dan berbicara waktu itu. And she looked around. Dia melihat sekelilingnya. My mom, my Ibu saya, dad, bapak saya, brother, sister, saudara-saudara, me. perempuan saya, She was saya. shocked. Dia mereka sangat terkejut. This is what she said. She's Ini not a apa yang dia believer. katakan. She said, it's like our family used to all be in darkness, Dulu keluarga saya dulu dalam kegelapan but keluarga now kita. there's light Tapi here. ada cahaya sekarang, ada terang keluarga What is saya. that light? Apa cahaya itu? That's the glory of the Itu adalah Jesus Christ, kemuliaan dari the Yesus light Kristus. of the world, Terang dunia spreading yang and working. menyebar, bekerja. Even my sister, Pada saat itu whose saudara heart is perempuan very saya hard, hatinya sangat keras, unbeliever, tidak percaya. she saw it was Dia different. melihat ada perubahan. She felt it was Oh, dia different. merasakan itu. Why are they happy now? Kenapa mereka sekarang jadi orang bahagia? Why do they laugh Kenapa together mereka now? ketawa-ketawa asing? Because Jesus came Karena into our Yesus family. sudah datang ke dalam keluarga saya. I tell you, you need Apa yang saya ingat, Jesus. kita perlu Yesus. Your family needs Keluargamu Jesus. perlu Yesus. It's not a shameful Bukan thing hal to yang admit you have a memalukan. need. Kita keperluan. It's not a shameful thing. Bukan hal yang memalukan kita But we've been memerlukan. trained, Tapi kita dilatih. we've been taught Kita dulu diajari to dari be so dulu. proud. Untuk bangga. We never sombong. want to admit Kita tidak that we're weak. mau menganggap diri kita lemah. We never want to admit we have a need. Kita tidak mau menyadari kita sebenarnya memerlukan itu. We never want to admit that we're in trouble. Kita tidak mau menyadari kalau kita sebenarnya dalam masalah. But friends, these questions, these issues are far too Tapi serious. isu ini dan ini lebih parah sebenarnya. We have to be honest. Kita harus jujur. We have to be truthful. Kita harus benar-benar. We have to be willing to walk in the light. Kita mau di jalan di dalam terangnya itu. And the light will shine Dan in our hearts. terangnya akan menyinari hati And kita our lives. dan kehidupan kita. Let me tell you something else. Saya ingin katakan ini. You're broken Kalian hancur. whether you admit it or not. Kalian mau nyadarinnya atau enggak. Period. Titik. Everybody Semuanya has problems. ada masalah di setiap orang. Blindness, Kita dibutakan. weakness, Kelemahan kita. and something dan else, apa lagi? sin. Dosa.
Everyone. Semuanya. You can pretend you don't. Kita bisa nganggap tidak ada. You can say it doesn't matter. Oh, itu nggak peduli, saya bisa katakan nggak But peduli. sooner or later, Pada it's going to sekarang catch atau up to belakang you. akan berlari And mengejar it's going to kamu crush you. dan akan menghancurkan kalian. So many people think, I'll just deny Banyak it. orang yang bilang, oh saya menyangkal aja. I'll pretend it's not Saya there. nganggap nggak ada kok di And situ. everything will be okay. Dan mereka pikir semuanya akan It's baik-baik not aja. true, friend. It's Tidak not true. benar, kawan. Honesty, Kejujuran, humility, kerendah hatian, dan transparency. kita harus transparan. That's the way forward. Itulah cara kita Not, maju ke depan. I'm okay. I'm okay. Oh enggak, Go saya ahead. nganggap saya Everything good. oke-oke aja, semuanya Semua baik, baik-baik. semua baik, semua baik. Ya, everything okay. Sehat, sehat. Oh sehat, ya. Bagus semuanya. Oh, bagus. ya bagus, lancar. Ya, everything good. Semuanya baik. Probably the greatest sin of all mankind is liars. Dosa yang paling parah adalah pembohong. We're all a bunch of Kita liars. semuanya orang bohong. Ada amin enggak? Ada amin nggak? Ada amin nggak? Humble yourselves and say Kita harus amen. merendahkan diri kita, amin. It's true. Itu benar. Jesus is the Yesus way, adalah jalan, the truth, kebenaran, the life. dan juga kehidupan. He came to set, Dia mau let me ask you, he came to set who free? dia mau membebaskan, memerdekakan siapa? The doctor comes for who? The healthy? Orang dokter datang untuk siapa The sebenarnya? doctor comes, oh, who's healthy in the room? I So, want to siapa yang treat the sehat? health. Saya ingin Doctor, menyembuhkan professional, yang the best sehat. doctor in the world. Oh, He's looking for dokter the yang healthy. paling hebat. That's Apakah dia absurd. mencari orang sehat? He comes for the sick. Dia datang untuk orang yang sakit. He comes for the wounded. Dia datang untuk yang cacat. Are you sick? Apakah kamu Are you sakit? wounded? Apakah kamu terluka? Let me tell you the Saya truth. ingin katakan In love, ini. Dia mengasihi you're sick. karena kalian sakit. You need a doctor. Kalian memerlukan dokter. I want to introduce him to you Saya tonight. ingin menyambutkan ke kalian. His name is Jesus. Namanya adalah Yesus. You may have known about him your whole Mungkin kalian life. mengenalnya dari dulu. I want you to know that you Tapi can kalian know him. Tapi kamu harus lebih tahu lagi. Not just know about him. Hanya tahu sekedar aja. You can experience him. Kalian harus mengalami You dia. can be touched by him. Kamu bisa disentuh oleh You can be dia. healed by Kamu him. benar-benar bisa disembuhkan oleh dia. You will be surprised Kalian akan terkejut what he can do apa yang dia bisa lakukan. when you come out of the Kalau kita darkness keluar dari kegelapan kita and step into dan the masuk light. ke dalam terangnya. But it takes somebody very brave Tapi ada orang yang harus berani to step out. agar kita bisa keluar. Very brave Kita harus berani or very foolish. atau bodoh. I don't know which one I was, Saya nggak tahu saya dulu seperti apa. but I thank God Tapi saya berterima kasih I ke came in the Allah. light. Saya masuk ke dalam And I'll tell you terangnya. something else. Saya ingin katakan ini. I didn't just come into the light one time. Saya bukan hanya datang ke terangnya sekali. The rest of my life, Tapi seumur hidup saya setiap kalinya. I come Saya ingin before selalu the Lord ke dalam Jesus Tuhan Christ Yesus Kristus. and allow His light Dan membuat penetrate. cahayanya boleh masuk. and allow His light to search Cahayanya my heart. Mencari hati di hati saya. We're on a journey. Kita di dalam We're- perjalanan. On a journey. So turn in your Bibles to Matthew chapter Kita boleh 2. ke Matius 2 sekarang. Buka Alkitab kita di Matius 2. And I'm going to pray. Dan kita akan berdoa. Father, I Tuhan ask you Bapa, now Saya minta that you will speak to your people. kamu akan berbicara ke Thank you umat-umatmu. for bringing everyone here Terima tonight. kasih pada malam ini ya Let them Tuhan. hear words of life, Biarkan firman-Mu words of hidup, salvation, hidup keselamatan. words of blessing, Firman yang words of memberi hope. berkat dan juga harapan. words of healing. Firman yang memberi kesembuhan. Let them know Biar mereka it's tahu not just some bule up here speaking bukan to orang them. bule aja yang berbicara ke dia, It's God tapi speaking Allah yang to them. berbicara ke It's mereka. the Lord Tuhan Jesus Yesus Christ Kristus and His dan Holy Dia, Spirit kekudusan dan juga Roh Kudusnya speaking, berbicara declaring, untuk calling, menunjukkan dan saying, memanggil. "Come to Ayo me datang ke now. saya sekarang. I am the Lord. Saya adalah Tuhan. Come, Datang. come. Datang. Do not wait. Jangan menunggu. Do not waver. Jangan menolak dan gemetar. Come into Datanglah the light. ke dalam terang. In Jesus' name I Dalam pray. nama Yesus Kristus. Amen. Amin. Matthew chapter 2, Matius 2 verse 1 and 2. 1 dan 2 ayat 1 dan 2. Now, after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men
from the east came to Jerusalem, saying, Where is he who has been born King of the Jews? Listen to this. For we have seen his star in the east and have come to worship him. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Now, what did these men see? Sebenarnya apa yang mereka cari? A star. Sebuah bintang. That was on purpose. Itu sebagai tandanya. That was God's plan. Itu adalah rencana Tuhan. Why? Kenapa? What is a star? Apa bintang itu? A very bright light. Terang yang sangat luar biasa. Where is it located? Di mana lokasinya? In a very dark Di sky. di langit yang sangat gelap. Friends, who is Jesus? Siapa itu Yesus, teman? He's the light Dia adalah- of the Dia world. adalah terang dunia. And so God used a star, Jadi Tuhan menggunakan bintang, a symbol, sebuah simbol, a sign, sebuah tanda prophetic, something prophetic yang sangat to bernubuat itu point untuk menunjukkan to what had happened. apa sebenarnya yang akan What came into terjadi. the world? Siapa yang akan datang ke dunia ini? A light? Apakah cahaya? No, a Bukan, person. seorang sebenarnya. A star? Apakah bintang? No. Bukan. A person. Seorang manusia. The light Cahaya itu is a person. adalah seseorang. The light Terangnya itu is a man. adalah manusia. The light Terangnya itu is a savior, adalah juru the selamat, Messiah, Mesias, the Son of God. anak Tuhan Allah. Now look at verse 9 through Mari kita 11. lihat di ayat 9 ke 11. When they heard the king, they departed, and behold, the star which they had seen in the east, again, the star, went before them till it came and stood over where the young child was. Notice it's a moving star. That's Bintangnya amazing. jalan. You want to read verse 9? Oke, setelah mendengar kata raja itu berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. So it's it's a star, Itu bintang, and it moves. tapi bergerak bintang itu. Look at verse 10. When they saw the 10. star, go ahead. When they saw the Ketika mereka melihat bintang itu, they rejoiced with exceedingly great joy. dia sangat bersukacitalah mereka. Now notice this. Notice this. They saw the star. Mereka melihat bintang itu, Exceedingly great joy. mereka sangat bersukacita. But look at the next verse. Kita lihat di ayat berikutnya. And when they had come into the house, they saw the young child with Mary his mother and fell down and worshipped him. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. They did not worship the star. Mereka tidak menyembah bintang itu. They worshiped Jesus. Mereka menyembah Yesus. They worshiped the Son Mereka- of God. Mereka menyembah anak You Tuhan cannot Allah. worship a star. Kamu tidak bisa menyembah You bintang. cannot worship a man Kamu only. tidak bisa hanya menyembah manusia doang. Jesus is a man, Yesus adalah manusia benar. but Jesus is more than a man. Tapi Yesus lebih dari manusia biasa. Because we see in the Gospel of John, Kita bisa lihat di Injil Yohanes, chapter 1, Yohanes 1 verse 1. ayat 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. But now, Dan he's sekarang become a man. dia sudah menjadi manusia. Nobody worshipped Moses. Tidak ada yang menyembah Nabi Nuh, Nobody worshipped any of the Musa. prophets. tidak ada yang menyembah para orang-orang nabi, Nobody worshipped Abraham, Isaac, or Jacob. tidak ada yang menyembah Abraham, Ishak dan Yakub. But when people come before Jesus, Tapi pada saat dia datang ke Yesus, they bow down and dia worship. menyembah bersujud. Why? Kenapa? You can't worship a man. Kamu tidak bisa menyembah manusia. That's idolatry. Itu berhala. Yes, correct. Benar. Unless Kecuali he's more dia than a man. lebih dari manusia.
Jesus Yesus is more than a lebih man. dari manusia. He is not a man only, Dia bukan hanya manusia but he is biasa, a man. tapi dia benar, dia manusia. He is the Word, Dia adalah firman, and the Word was God. dan firman adalah Allah. The Word is God. Firman itu adalah Allah. God Allah became menjadi a man. manusia. This is the miracle. Ini adalah mukjizatnya. This is the most extraordinary Inilah thing. hal yang sangat dahsyat, You luar couldn't biasa. make this sort of Kita thing tidak up. bisa membuat hal-hal ini buat cerita gini aja. Let's read on. Mari kita lanjutkan. In verse 4 it says, Di ayat 4. In him was life, and the life was the light of men. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. And the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Do you understand why we say Jesus is the light? Kayak kita paham gak kenapa Yesus adalah terang? Who is he? Dia sebenarnya siapa? He's a man. Dia seorang manusia. Yeah, but who else? Tapi apalagi selain itu? He's the Word. Dia adalah firman. What is the Word? Firman itu apa? The Word is God. Firman itu adalah Allah. Do you want to know the way? Kalian mau tahu jalannya? Do you want to know the truth? Kalian mau tahu apa kebenarannya? There is a way. Ada satu jalan. There is a truth. Ada And kebenarannya. there is life. Dan ada kehidupan. There is a way. Hanya ada satu jalan. There is a truth. Hanya ada satu There kebenaran. is a life. Hanya ada satu kehidupan. There are not two gods. Tidak ada dua There are Tuhan. not three gods. Tidak ada tiga Allah. There is not many gods. Tidak ada banyak There is Tuhan. one God. Hanya aja satu Allah. There is one way. Hanya ada satu jalan. But only one. Hanya satu. There is a light. Di sana ada terangnya. But wait, you say, the Tunggu, light came into the world, Tapi right? terangnya sudah datang ke dunia ini. So it should be like springtime all over the world. Semestinya sudah menjadi hal yang sangat musim yang baik kan Everybody's selalu. hearts are filled with Hati love, kita penuhi dengan kasih, kindness, dengan kebaikan. no more war, Tidak ada peperangan. no more poverty, Tidak ada kemiskinan. no more divorce, Tidak ada ceraian. no more Tidak sickness. ada penyakit. You said God came into the Kan world. Tuhan sudah datang ke dunia ini. Light came into the Terangnya world. sudah datang. Truth came into the world. Kebenarannya sudah datang ke sini. But the world is still a mess. Tapi dunia ini masih kacau balau. You say, but look at the churches. Kita lihat gereja-gereja Look at the sekarang. Christians. Lihat orang Kristen zaman They're sekarang. just the same as everybody Semuanya else. sama aja kok. They do the same things. Mereka melakukan hal yang sama aja. Light? Terang. Where is the light? Mana terangnya? Here's the thing. Ini sebenarnya. The light is not forced Terangnya itu anyone. tidak dipaksakan ke orang-orang. If you want to reject this light, Kalau kamu mau menyangkal terang ini, you can ignore it. kamu bisa mendiamkannya aja. You can pretend it's not there. Kamu bisa menyangka, oh diamin aja. You can say, I don't believe in that religion. Oh saya nggak percaya dengan agama itu. You can say, it's not important. Itu nggak penting kok agama itu. And what happens? Dan apa yang akan terjadi? You stay blinded Kamu akan terbutakan, and you stay in the darkness. dan kamu akan selalu di dalam It's like kegelapan. this. Seperti ini. It's like I have a flashlight right Saya here punya senter menyinari and I point. dan saya menunjukkan senternya This is the itu. light. Ini adalah cahayanya. The light of the world is here. Cahayanya di dunia di sini And yang I'm- saya pegang. Saya menunjukkan sini. What do people do Apa yang orang when you akan point a lakukan? flashlight in their eyes? Kalau kita pasti aku menolakkan matanya. Kalau kita disenterin cahaya, silau. They look away. Silau. She looked away. Lihat kan, dia ngindar. When I shared my experience, Jadi saya pada saat berbagi pengalaman saya, I had to come to the light. saya harus datang ke terang. I had to say, light, Oh shine terang, sinari on saya. me. Ke saya, sinari. Listen,
The reason the world is in darkness, Alasan kenapa dunia ini sangat penuh dengan kegelapan. the reason that many Christians are in darkness, Kenapa banyak orang Kristen di dalam kegelapan? is because they will not receive the light. Karena mereka tidak mau menerima terangnya itu. It's so simple. Sangat gampang banget kan? It's so easy. Sangat mudah. And it's so scary Dan tapi sebenarnya sangat mengerikan. that God allows us to reject Him. Tuhan membolehkan kita untuk menolak terangnya. Can you believe that? Apa kalian bisa percaya What itu? sort of a God is this? Tuhan macam apa itu kan? He allows us Dia membolehkan to reject Him. menolak dia sendiri loh. He gives you breath Dia memberikan kehidupan, and then you nafas, curse Him. dan kamu mengutuk dia. He gives you life, Dia memberikan kehidupan, Health, kekal, dan juga kesehatan, family, keluarga, wealth, dan juga kekayaan. and you say, I don't believe in Him. Oh, saya nggak percaya ke Tuhan. He doesn't exist. Dia nggak ada kok. I don't need Him. Saya nggak perlu dia. I'm not a fanatic. Saya bukan orang fanatik kok. I'm strong already. Saya udah kuat. Let me tell you something. Saya mau katakan ini Kang. There's coming a day where you're going to die, Pada saat kamu itu akan ada saatnya kamu mati. and all your strength Dan becomes nothing. semua kekuatanmu tidak ada You say, gunanya. I will have money. Saya ada duit kok. There's coming a day Ada pada saatnya di where sana. all of your money Semua duit kekayaanmu cannot buy you one more minute of tidak life. bisa memberikan 1 menit kehidupan. What will you do then? Apa yang kamu bisa lakukan sekarang? You will find out Kamu how akan weak you really are. Kamu akan sadar kalau kamu itu And sangat you will lemah. find out Dan how foolish you were Dan kamu to nyadar not kalau admit kamu orang your bebel. weakness. Kalau kamu sebenarnya tidak menyadari kamu itu lemah. You will find out how ignorant and blind you were. Dan kamu nyadar kalau kamu itu orang bebel dan orang buta. Why did I not humble myself? Kenapa saya enggak merendahkan diri saya lagi aja? Why did I stay so proud, Kenapa saya pengen sombong, so hard? keras? hati Remember Pharaoh, the saya. king of Ingatkan Egypt? Firaun, raja Mesir. He heard the word of the Lord. Dia mendengar firman Allah. He said, that's nonsense. Itu mah apaan sih? And then there was miracles. Dan terjadi mukjizat. And he said, whoa. Wow, dia bilang kan. But then Moses came back. Dan- This is the word of the Lord. Musa, inilah Let firman-Nya. my people go. Biarkan umat saya pergi. He said, Dia bilang, well, this God has power, ya Allah ini ada kuasa, and but I don't want to let them go. tapi saya nggak mau melepaskan hambanya ini. Moses came back. Let my people go. Dan Musa datang lagi, More lepaskan, power. bebaskan. Kuasanya datang lagi There's a terbentuk. few times where Ada Pharaoh beberapa said, kali Firaun berbicara, I repent. saya bertobatlah. Can you believe that? Gila kan Firaun bertobat Pharaoh loh. said, I repent. Padahal Firaun pun ngotak, He saya said, bertobat. okay, I will do what God tells me to Oke, do. saya akan lakukan apa yang Allah ingin lakukan saya. Maybe somebody here Mungkin sekarang di hari ini has done that before, yang pernah melakukan hal itu juga. but you didn't walk it out. Tapi kamu enggak menjalani And what yang happened? itu. Apa yang akan terjadi? Pharaoh's heart got hard again. Hati Firaun menjadi keras. Lebih kembali. keras lagi. Lebih keras lagi. Much harder Lebih than keras before. dari sebelumnya. And you know what happened to Dan tahu Pharaoh? apa yang terjadi dengan Firaun? Destroyed. Hancur. Lost everything. Semuanya The hilang. kingdom almost blown into pieces. Kerajaannya menjadi berantakan, hancur, meledak. So foolish was he. Karena dia sangat orang bodoh. After seeing all the power of Dia God, lihat kuasa Allah. all the judgments of God Semua against him for his penghakiman rebellion, dari pemberontakannya dia. now he chases Israel into the Red Sea. Dan dia mengejar Israel ke Lautan Merah. Gone. Hancur semuanya termakan. I can imagine Pharaoh and his Jadi horse Firaun or dengan his kudanya chariot dan there, juga they chariot just go down dan kereta in the kudanya Red Sea that's masuk ke parting. dalam lautan api yang lautan merah yang berbuka. And next he's like, wait a minute, Dan these dia, walls of ini water airnya tinggi are banget being kan, held there supernaturally. secara supernatural di stop. And it has to be by the God who's leading Pasti Moses. itu ada Tuhan yang membawa memimpin Musa. And I just came in the middle of it. Dan saya baru masuk ke dalamnya aja lautan ini. Can anybody say bad idea? Bukan bisa bilang itu ide yang buruk banget. And I imagine Dan saya bayangkan
When the water starts crashing down, pada he's like, airnya jatuh no! dan dia bilang, "Oh enggak, mati." I repent. Too late. Oh, Gone. saya bertobat, oh mati udah hancur. Too late. Telat, Too late. telat udah. God is so good. Allah sangat baik. He loves you. Dia mengasihi kalian. He brought you here Mereka membawa kalian To datang speak ke to sini you. agar berbicara dengan to draw Anda, you to himself. untuk membawa Anda ke dalam. But it di might dalam. hurt. Mungkin akan sakit, benar. It might hurt. Sangat-sangat sakit When you've been asleep, Kadang kita in a dark room. tertidur di dalam kegelapan somebody turns on a bright light. dan tiba-tiba ada orang menyalakan lampunya. Ah. Aduh, wah, terang banget. So bright. Oh, terang silau. When we've lived in spiritual Pada darkness saat kita hidup dalam kegelapan rohanian kita and God's light shines upon us, dan cahaya Tuhan Allah datang ke kita, it can be very shocking. dan itu sangat mengejutkan terkadang buat kita. Mark and Evie shared their experience. Mark dan Ivy memberikan The cahaya first time they came to our church. dalam hari dia datangkan. Wah, What? ini pertama kali dia datang. So when they were coming the first few months, Dia datang berapa bulan I would setelah itu. often watch them after the Dia service. melihat pada setelah pelayanan, And they would ibadah, sit there, usually on that side, duduk di sana. and they Kadang looked like this every time. dan mereka terbengong, cecengang. Kenapa? I felt bad. I was like, oh, I'm Saya sorry. sangat mengajar. I'm sorry, I Saya didn't mean to pikir, do that to saya you. bukannya mau gimana-gimana ya. Gitu. But later I found out Tapi actually setelah itu, God was working in their tapi hearts. sebenarnya Allah bekerja di dalam God was hidupnya. working in their lives. Allah bekerja di dalam hidupnya. And you know, not everybody likes me. I'll just tell you the Tidak truth. semua orang sebenarnya menyukai saya. Itulah I have kenyataannya. some people that hate me, I could Ada say. orang yang membenci saya sebenarnya. But sometimes I'm shocked when they hate me. Saya terkejut kenapa dia kok bisa benci saya. Because I tried so hard to be nice to them. Tapi saya mencoba agar saya baik ke dia. And then they padahal. hated me. Tapi dia benci saya. I remember after Saya- talking to Yang Jae the first time. Dulu saya berbicara ke Yang Che dulu pertama kalinya. And I remember I was very polite. Ya, Saya dulu Kanjelina. sangat baik kok, sopan santun kok saya ngomong sama Very dia. hell, just, well, Oh, yeah, ayo, but, halo. well, true Iya repentance and benar, blah, blah, blah. pertobatan dan bla bla bla. And then after that, Dan it's like setelah itu no more news. tidak ada kabar apapun. Just, I thought that's strange. No, Tidak aneh, kan? no more Tidak contact, ada no more, komunikasi kontak lagi. like 7 full days. 7 hari penuh. And then finally, she Dan pada contacts. akhirnya dia And she kontak told me- balik. Dia bilang, I've been very angry at you. saya sebenarnya marah ke kamu. And this time she said, I hated him. I'm like, man, Terus kayak what did I benci do? kamu sebenarnya gitu kan. But I believe Tapi saya percaya in this case, dalam kasus ini she didn't hate me. dia tidak membenci saya. She didn't know me. Dia nggak kenal Never saya saw kok. me. Nggak pernah ketemu sama saya lagi. But it's that light going on Tapi ada cahaya menerangi itu. when we're not ready for it. Pada saat kita nggak We're siap, still resisting it. kita masih menyangka menolaknya. But I think she's happier now. Tapi dia lebih Yes? bahagia sekarang. Are you glad you came to Benar, Indonesia? kamu bahagia datang ke Indonesia? 你高兴你来印尼了吗？ Very. Very, Amen. sangat bahagia. You will know the truth, and Kalian the akan truth mengenal will set you kebenarannya free. dan kebenarannya akan memerdekakan kalian. Come to the light. Datanglah ke cahayanya. Listen, Dengar, God loves you. Tuhan mengasihi Do you kalian. believe that? Kalian percaya itu enggak? Then what are you afraid of? Jadi kenapa kalian harus takut? God loves you. That's true. Allah mengasihi kalian. But as they itu were benar. sharing, Seperti yang mereka somebody else bagi was, tadi. both Mark and Evie were talking about. That's Seperti Mark dan true. Ivy yang katakan itu benar. But God commands us. Tapi Tuhan memerintahkan kita, You have to turn away from the kalian dark. harus berbalik dari yang lain. The Bible says God is a jealous God. Di Alkitab tertulis Tuhan adalah Allah yang cemburu. Is jealousy a bad thing? Apakah cemburu hal yang Is jelek? jealousy a bad thing? Apakah cemburu hal yang Yes or jelek no? nggak? Iya atau enggak? What? Apa? It depends, right? Tergantung kan sebenarnya. If it's a husband or Kalau a wife, misalkan istri suami jealous, istri cemburu because he loves his wife and Karena dia mencintai you can't be orang itu. talking to these other guys. kamu Or, jangan ngomong ke cowok lain dong. it can go out of control, okay? Mungkin bisa But- parah sih. But by itself, it's not a bad thing, Tapi right? pada Hey, intinya enggak jelek kan. That's my woman. Itu Stay away, istri right? saya, jangan deket-deket dong. Ngapain That's dong? not a bad thing. Itu bukan hal yang jelek kok sebenarnya. I mean, it can go too far. Some people Mungkin bisa go lose their berlebihan lah, minds. cemburuannya bisa berlebihan ya.
But God's a jealous God. He's like, Tapi hey, no, Allah, you belong Tuhan to yang me. cemburu. Kamu I milik want saya. you Saya exclusively. mau kamu eksklusif buat saya aja. The first commandment, Perintah you shall satu, have no other gods before me. jangan ada Tuhan selain Allah selain saya. I want you. Saya ingin engkau. And God's very angry Dan Tuhan sangat marah when we go after other lovers, kalau kita mencari cinta yang when lain. we go after other So, gods. kita mencari hal-hal Tuhan yang lain. Listen, the devil hates you. Iblis membenci kalian He sebenarnya. wants to destroy you. Dia ingin menghancurkan The kalian. devil is real. Iblis itu nyata. You may not believe in the Kalian devil, mungkin nggak but percaya. I'm telling you the devil's real. Tapi saya ingin katakan iblis And itu the devil will nyata. deceive you so Dan much. Iblis akan menipu kalian. Number one, you don't believe he exists. Satu, kalian tidak percaya dia ada. And number two, all of your thinking, you think it's your own thinking. Kedua adalah hal yang ingin kalian pikirkan aja. But you've been trapped by the devil. Tapi sebenarnya kalian sudah diperangkap oleh iblis. Love of money, Cinta dengan the uang, worship of money. untuk menyembah uang. You cannot serve God and money. Kalian tidak bisa menyembah Tuhan dan juga uang. It's an idol. Itu adalah berhala. You know who's behind it. Siapa yang sebenarnya di belakang latar Listen, I belakang itu? tell you, who is behind money? Siapa yang di belakang The itu? love of money. It is Kasih Satan. cinta, duit itu siapa? Sebenarnya itu Check iblis. your heart. Coba Do you love cek money? hati kalian. Apa Do you kalian love mencintai duit? the accumulation of Apakah wealth? kamu mau banyak duit di bank? Be careful. Hati-hati. The Bible says there's one thing we must be very careful Di about. Alkitab tertulis sebenarnya apa yang kita harus hati-hati. The root of all evil Akar dari semua kejahatan and is the love of money. adalah mencintai duit. I remember one time, I probably shouldn't tell the story Ada ceritanya, mungkin saya nggak salah. But I'm gonna tell it anyway. Tapi saya akan bercerita. because juga. I've been working with Chinese for many years. Saya sudah bekerja dengan orang Cina And one time I was talking Awunan. to an Indonesian guy, dan orang Indonesia dulu. and he was working in my house. Dia bekerja di rumah saya. And I waktu said, itu. yeah, you know, Ya, kamu tahu gak? how the Chinese really love money. Tahu gak kalau orang Cina itu sebenarnya sangat mencintai duit kok. You know what he told me? Apa yang dia katakan? Aku juga cinta uang. Oh, saya juga cinta uang. He was offended that I said only the Chinese love money. Dia merasa terserang karena cuma orang Cina yang suka duit. Enggak. Dia udah kesel jadinya. We all love money. Kita semua cinta uang kok. Katanya. Lord have mercy. Ayo Tuhan beri belas kasihan. But it's true. There's Itu some other kenyataannya. people, Ada orang di sana, luaran sana, bitterness, memiliki kepahitan. anger, Oh, merasa marah, hatred. bencian. Now, we all get angry. Kita kadang bisa marah kok, benar. It's true. Itu benar, kita There's bisa things in marah. life that will make you angry. Ada hal-hal di kehidupan yang membuat kita marah. But there's another level. Tapi ada level standar lainnya. When I hear my neighbors arguing, Pada saat tetangga saya berantem, it's gone to another level. parah banget. When I lived in China, Pada saat saya hidup tinggal di Cina, in my apartment complex, di apartemen saya waktu itu, I saw this was common. ini hal yang biasa aja di sana The padahal. lady on the balcony, Ada cewek di Crying. balkon nangis, she set the inside on fire. dia ngebakar And now she's gonna apartemennya. jump. Dia mau lompat dari apartemennya. Everybody's down below. Di bawah apartemennya ketawa dia. Hahaha. How can this be? Aku bisa begitu ya? They feel it's a game. Itu seperti permainan aja buat mereka. What's wrong with this girl? Apa masalahnya dengan perempuan ini? I don't know what happened. Saya nggak tahu apa yang terjadi. She's very hurt. Tapi dia sangat sakit. Maybe her husband cheated on Mungkin her, suaminya selingkuh. something like that. Mungkin hal yang terjadi seperti itu. But I know what got into her now. Tapi apa yang terjadi dalam The kehidupannya? Iblis datang. The devil. Iblis masuk. Anger, Rasa marah. hatred, Kebencian. suicidal Oh, thoughts. pengen bunuh diri. Where does that come Itu from? datang dari mana It sebenarnya? comes from Satan. Itu datang dari When setan. our church first started in Pada Gajah saat Mada, gereja saya mulai di In Gajah Mediterania Mada. Gajah Mada. Mediterania Gajah Mada. there's an apartment in the middle, Ada and apartemen we di tengah-tengah. are in the ruko Kita di rukonya di outside. pinggir. And there was a lot of people from China in Ada there. orang Cina banyak tinggal There was a situ. lady and her mother, right? Ada- Or a girl and her mother Ada that worked in there perempuan from sana, China. dari China. And one we knew them.
Kita mengenal dia. And I remember one day we Dan came out pada of saat itu church keluar dari gereja waktu itu. and there was all this commotion outside the building. Ada keramaian di depan. And we're like, what happened? They said, Apa yang terjadi nih? somebody jumped. Ada orang yang loncat. So I went in Jadi kita ke sana. to the restaurant that Ke lady had. restorannya yang orang itu punya. And the lady wasn't there and her daughter Perempuan itu nggak wasn't ada, there. dan But the anaknya juga worker nggak was situ. there. Tapi pekerjaan di sana. And I said, what happened? Apa yang terjadi? And he's there shaking. Dia I was like, what's going on? Apa yang terjadi? It was the lady's daughter that jumped. Tapi anak dari perempuan itu loncat. The lady's daughter jumped. Anaknya loncat dari apartemen. She was still alive, Dia masih hidup sebenarnya. but she died later in the hospital. Tapi dia mati di rumah sakit habis itu. But she told her mom, Tapi dia katakan ke ibunya, I didn't want to jump. saya nggak mau loncat I sebenarnya. had an argument with my boyfriend. Saya ada pertengkaran dengan I pacar went up on the roof. Saya pergi ke atas bumbung Where the swimming pool is, di mana ada kolam renangnya di situ. and she said Dia katakan something pushed her off. ada orang yang mendorong dia. I don't know if that's true or not, Saya nggak tahu apa itu benar atau enggak. but I know one thing is Tapi true. satu hal yang saya I yakin, know what got into her. apa yang merasuki dia, It was the devil. itu adalah iblis. Friends, the devil's real. Iblis itu nyata. The devil's real. Iblis itu benar-benar nyata loh. One time when our church was in Peak Satu, Di gereja saya di Peak we 1 just dulu, moved there, kita baru pindah dari situ. and I was moving a desk up to Lalu saya the bawa fourth meja floor. ke lantai 4. So there was two Indonesian workers carrying the desk up, Ada pekerja orang Indonesia naik, and I was down below. saya di bawah. And when I got up, Pada the saat two saya guys, naik, dua orang itu, one of the guys was like satu orang itu white. putih. I mean, normally he looks like Eva, but now he looks like me. Just like, Tiba-tiba dia jadi putih, padahal dia sawo matang warnanya. and I was like, kenapa? Kenapa? And his friend said, Temannya bilang, katanya udah lihat iblis. Tadi Atau katanya lihat lihat iblis, iblis, ada setan wanita atau apa. Like, so I said, di mana? Di mana? So I step in, I was like, "Ooh," you know, my hair goes Merinding up like that. semuanya. Langsung Very rasa aneh banget. banget kan. And I said, dalam nama Tuhan Yesus, pergi. In the name of Jesus, Feng Yesus, Jiru Min Chuchi. I said, make sure lah. Udah Nggak beres apa-apa, lah. nggak apa-apa. Semua baik, oke. Semua oke. And then I asked him, Dan saya tanyakan ke dia, I said, listen, dengar, do you often see demons? apakah kamu selalu lihat iblis ini? Yes. Setan ini? Iya, dia bilang. I said, now I Dan drive the sekarang demon saya out. udah buang setan ini. But if you live in sin, Kalau kamu hidup dalam dosa, the tapi devil's coming back. iblis akan datang lagi ke kamu. Do you know where the kecoa likes to live? Kamu tahu gak kecoa tinggalnya di mana sukanya? In a very clean, sanitized floor, Apakah right? di tempat yang bersih? The sampah. Sampah kan, kecoa suka tempat In sampah. the sewer. Di tempat got. You know where the rat likes to live? Kamu tahu gak di mana tikus? In the filth. Di tempat jorok In kan? the garbage. Di tempat sampah. And so does the devil. Dan iblis pun seperti itu. He likes to live in the filth. Dia suka tinggal di tempat yang jorok. He likes to live in the Dia garbage. suka di tempat He sampah. likes to live in Dia bitterness. suka di tempat yang kepahitan. Please hear me. He Dengarkan likes to live saya. in bitterness. Dia suka ke tempat yang kita punya kepahitan. I believe somebody here tonight, Pada malam ini saya percaya, right now, sekarang juga in your di heart, hati kalian, you have bitterness, kalian punya kepahitan, unforgiveness. hal yang nggak bisa You dimaafkan. don't want to forgive Kalian somebody. nggak mau memaafkan siapa itu. When you do that, Pada saat kamu seperti itu, you can do that. kamu bisa seperti itu memang. But you allow Satan to come Tapi in. kamu membuat iblis dan setan masuk ke hati kalian. Jesus came to set the captives free. Yesus datang untuk membebaskan para tawanan. We always think, how is Jesus going to set me free? Bagaimana Yesus bisa membebaskan saya? He's going to wave a magic wand over me. Oh, saya akan menembakkan tongkat Segala saya. iblis pergi. Oh, segala iblis pergi. No. Bukan. No, jarang begitu. Bukan seperti itu, jarang. How is it? How is it? Bagaimana caranya? He's going to deal with your heart. Dia harus bekerja di dalam hati kalian. He's going to point out the sin, Inilah dosa kalian. the hardness, Kekerasan di hati the kalian. pride. Inilah rasa sombongan kalian. That's how the devil comes in. Itulah bagaimana iblis Please, masuk. hear Dengan me, gampang. please. Dengar saya, dengar. If you allow sin in your Kalau heart, kalian bolehkan In your dosa life. di dalam hati kita dan kehidupan kita,
you bring a curse on Kalian yourself, membawa kutukan itu ke dalam diri kalian sendiri. a curse on your family. Kutukan di dalam keluarga kalian. Your family will not be blessed. Keluarga kalian tidak akan Do terberkati. you know how many families in this city? Berapa juta orang di dunia They, di they sini? made so much money Mereka menghasilkan banyak duit. and they self-destruct as a Mereka family. menghancurkan keluarganya mereka sendiri kan. Money will not save you. Duit nggak akan menyelamatkan Wealth will kalian. not save you. Kekayaan tidak akan bisa membantu kalian. Jesus alone can Hanya save you. Yesus yang bisa menyelamatkan kalian. I remember many years ago there was a Beberapa tahun testimony lalu video ada from China. kesaksian dari Cina. It's called 耶稣在中国, Jesus in China. Yesus di And Cina. in the video they interview this family. Dia menginterview keluarga ini. And there's a young lady and her Ada- two parents. Ada satu orang dan keluarganya dan orang tuanya. And they are like talking about their life before Dan dia berbicara tentang and their life now. kehidupannya dulu And they dan say- sekarang. 他们说以前我们家里是3辆车 Before in our house we had 3 cars. Dulu kita punya 3 mobil. But after we repented, Setelah kita we bertobat, gave our lives to the Lord. kita berserah ke We gave up all the Tuhan. 灰色的金钱的 yeah. We gave up all the illegal ways of making money. Kita membuang cara menghasilkan duit secara ilegal. Now we have 3辆自行车. Dan, Now we have 3 bicycles. dan kita sekarang punya 3 sepeda doang. But look, their Tapi lihat. faces are radiant. Tapi mukanya bercahaya. They're joyful. Mereka penuh dengan kebahagiaan. They're happy. Bersuka cita. They don't regret Mereka it. tidak menolak. They found life. Mereka menemukan hidup. They found light. Dia menemukan terang. They found Jesus. Mereka menemukan Yesus. These magi, did we read the Majus verse ini. that we read about? Iya, kita yang baca They tadi. left their hometown, Mereka keluar dari kotanya. probably left their family Dan behind, keluar dari keluarga yang juga meninggalkan went on a keluarganya. long and dangerous journey. Berjalan untuk perjalanan yang panjang. And when they got there, Pada saat dia sampai ke sana, they got rich, right? apakah mereka tiba-tiba jadi orang kaya? No. Enggak kan? They gave money. Dia memberikan People say ke they come to Tuhan. church, Dia they- datang ke gereja. They think, I already did God a big Saya favor. kan sudah melakukan Tuhan yang luar biasa. And now the church wants my money also. Sekarang gereja mau duit saya juga. No, we don't want your Bukan, money. kita tidak mau uang kalian. We want your soul for Kita Jesus. mau jiwamu untuk Yesus Don't want your Kristus. money. Kita tidak memerlukan uangmu. Never have, Tidak perlu never dan will. juga nggak mungkin. I want you to know Jesus. Saya ingin We're kalian not tak running a mengenal business Yesus. here. Kita bukan melakukan Many bisnis. times I said, Lord, if you want to send me home, Kalau saya mau pulangkan saya, send me home. pulangkan aja saya. If you want me to do something else, Saya ingin kamu melakukan yang I'll lain. do something else. Saya akan melakukan apapun yang untukmu. God loves you. Karena Tuhan mengasihi God kalian. wants to work in your life. Tuhan ingin bekerja untuk God hidupmu. wants to bring you to himself. Dia ingin mau kedatangan ke That's dalam why Dia. you're here. Makanya itu kenapa malam ini kalian ada di sini. And if you say, well, I already know the Lord, Tapi saya udah mengenal Tuhan kok. praise God. Oh, puji Tuhan kalau gitu. But can I tell you something? Bolehkah saya katakan satu You hal? still don't know him enough. Tapi sebenarnya kita belum tahu cukup. Come, Datang lebih. come closer, Datang lebih dekat lagi. come deeper. Lebih dalam lagi. Jesus wants to give you more. Yesus mau memberikanmu lebih. The cost is you give yourself more to him. Harganya adalah memberi, berserah lebih-lebih You lagi. see, the process of the light illuminating our Prosesnya lives, untuk keterangan ini it's a willing action on adalah our part. hal yang ingin kita harus kehendaki dari ke hati kita sendiri. We must be willing. Kita harus mau. Jesus is Yesus the light adalah terang of the world. dunia. Jesus spoke to them again saying, I am the light of the world. Yesus berkata lagi, saya adalah terang dunia. He who follows me Dia siapa yang mengikuti saya shall not walk in darkness, tidak akan perjalanan dalam kegelapan, but have the light of life. tapi memiliki terang kehidupan. Dear friend, I ask you a question tonight. Kawan-kawan, saya ingin bertanya ke kalian semua. Are you following Jesus? Apakah kalian mengikuti Kristus?
Do you have the light? Apa kalian memiliki terangnya Do itu? you want the light? Apakah kalian menginginkan terang itu? Do you desire the Apakah light? kalian mau terang itu? Then I tell you, Dan saya ingin katakan, tonight is malam your ini night. adalah malam kalian. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Yesus sama dari dulu sampai sekarang dan selamanya. All who call on the name of the Lord shall be saved. Siapa yang memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. You can know the truth, Kalian bisa tahu and kebenarannya. the truth will set you free. Dan kebenarannya akan membebaskan kalian. Let's pray. Mari kita berdoa. Lord, I pray for everyone here Tuhan, saya tonight, ingin berdoa untuk semua orang di sini. that now your Spirit will touch every heart. Dan rohmu akan menyentuh setiap hati di sini. I've done my part. Saya sudah menyelesaikan I've done what I can do. Saya sudah melakukan apa yang saya Now I give the lakukan. rest to you, Lord. Saya berikan semuanya ke Engkau ya The Tuhan. ones you want to speak to tonight, Apa yang saya ingin Kau katakan di speak to sini. them. Berbicara ke hati mereka. Confirm to them Biarkan pastikan di hati your mereka. love, Dan kasih-Mu. your kindness, Dan juga kebaikan-Mu. your mercy, Dan juga belas kasihan-Mu. but also your severity, Dan juga kekerasan-Mu. your holiness, Karena kekudusan-Mu ya and Tuhan. your Dan righteousness. juga kebenaran-Mu. Let your light shine. Biarlah terang-Mu bercahaya. Let the fear of God come upon Biarlah us. takut akan Tuhan datang ke kita. Let the glory of God surround us. Biarlah kemuliaan Tuhan menyerang bersama kita. As it says, the Holy Spirit surrounded Mary Seperti Roh Kudus bersama Mary and came Maria, upon Mary, dan datang ke dalam and the Son of Maria, God was born. dan Tuhan And the same anaknya way, datang hidup. I pray in a similar way, I pray your Holy Spirit tonight Dan biarkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan will come upon each one here, datang ke setiap kami, move upon each one here, bergerak di dalam that kami, they may be born agar again. mereka bisa lahir kembali. That new life Dan will come akan- forth Kan in their ada hearts. kehidupan baru di dalam hatinya. And Lord, for those here that are already your children, Yang Tuhan, ya, setiap orang yang sudah menjadi anak-anak-Mu, let your blessing come upon them. biarlah berkat-Mu berlimpah ke Let your setiap kami. Spirit encourage and strengthen Biarlah them. Roh-Mu memberi kenyamanan. Let your love be poured out. Biarlah kasih-Mu Upon them. dipenuhi setiap kami. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus Kristus kita berdoa. Amen. Amin. Silakan. Satu orang satu bisa. Banyak kok. Boleh dibagi ya, dia punya boleh bangkit berdiri, kita angkat cahaya untuk mensimbolkan kita punya Kristus. Holy infant, so
Bible speaks of Jesus as being the light of the world. He is the big light, great light, the Dia one adalah cahaya yang light. baik, cahaya yang luar biasa. However, Apapun itu, when he came into this world, pada saat dia datang ke dunia ini, nobody was immediately illuminated by the light. tidak semua orang tercahayakan dengan cahayanya. He shared his light with his disciples, Dia membagi cahayanya ke murid-muridnya, and then they shared it with other people, dan dia berbagi ke orang-orang lain. and the light spread around the world. Dan cahayanya berada di dunia ini. Tonight I've shared my testimony Dan hari ini saya sudah bersaksi and the word of God, dengan firman-Nya juga. and I pray Dan saya ingin that you will berdoa be able to be lit on fire agar engkau bisa dibakar by the light of God's oleh word, cahaya firman-Nya. that your light Dan may also cahayamu, shine, bisa that you may bercahaya, not be in the darkness, agar kalian tidak di kegelapan, but in the light. tapi di dalam terangnya. If you want to be in the light tonight, Kalau kalian ingin di dalam just terangnya, raise up your candle there to the Lord. angkatlah And let's pray. lilinmu di Let's di pray. atas kepalamu. Father Mari kita God, berdoa. Ya Tuhan Here we Allah, stand. mari kita di sini berdiri. Light our lives on fire Berilah cahaya dalam with the apimu, light of truth, dengan api kebenaranmu, with the light of the knowledge of the Dengan- Son of God, dengan cahayamu yang untuk kebenaran tentang that we may anaknya, be filled with light, agar kita bisa dipenuhi dengan that the terangmu, darkness will be driven out, agar kegelapan keluar and that truth will prevail, dan kebenarannya menjadi nyata. that peace, righteousness, and joy Damai, sejahtera, dan kebenaran dan sukacita will ada, fill each one of our hearts. akan memenuhi setiap hati kita. Light me on fire, Lord, Berilah apimu ya Tuhan Bapa, so I can share with those around me who are in the dark. agar kita bisa berbagi ke orang-orang yang dalam kegelapan. Light our church here on fire, Lord, Biarlah cahayamu, terangmu ada di gereja ini, that we may burn brightly for you, seperti agar kita bisa membara, that membakar many untukmu, can come to this place agar banyak orang bisa datang ke and gerejamu receive the light dan menerima terangmu and receive the truth dan menerima kebenarannya and know the Lord. dan mengenal Tuhan. Lord, let your blessing Dan be juga berkat upon us tonight. ada di dalam setiap kami. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. Amen. Hallelujah. Merry Haleluya. Christmas. Merry Christmas. Selamat hari Natal.